C'est Allah le Tout-Puissant, il subsiste par lui-même, il n'a pas d'associé. Nous prions sur le sceau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, sur sa famille, sur ses nombreux compagnons, et sur tous ceux et celles qui suivront sa voie avec bienfaisance jusqu'au jour des comptes. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, nous voici encore une fois de plus autour de cette belle assise dénommée Tafsir al-Qur'an au sein du port de pêche, dans le marché du port de pêche. Qu'Allah nous assiste. Amen. Qu'Allah fasse que ce temps dont nous avons accordé à cette assise soit mis dans le compte de nos balances, le jour de Yawm al-Qiyamah. Nous sommes dans le mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde, Amen. de nous accorder sa grâce en cette belle mois qui suit son pas tout doucement vers sa fin. Qu'Allah continue de nous assister, de nous grandir dans ce grand mois en foi et en sagesse, qui nous donne la richesse du cœur. Amen. Nous sommes avec notre Coran Naam. dans la Sourate Al-Ghafir, au verset 34, Inch'Allah. Nous allons débuter cela ce matin. Allah nous assiste. Amen. Bravo, Srabi. Srabi. Amese ka daminɛ. Ça, entier. Donc, Alhamdulillah, nos autorités nous ont accordé la route. Naam. Nous allons nous orienter vers notre Oustaz Adam Niaouni et dire comme ça: Na'udhu billahi Aywa, ame tangani ni masaba Allah Ta'ala fe. minash shaitani Kabo shetana toroma. ar-rajim. Setana ni farala buna. Dangala ka yoro nya ala ka hinya. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ Ala ko chan yere la. Nabila Yusufa nana umade. مِنْ قَبْلُ Kakon. بِالْبَيِّنَاتِ Kakon nabi manye ni dalil bange munye. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ Atura sila kono. مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ Yusuf nana ni femi awma. Atura sila kono ala. حَتَّى Fotu manamina. إِذَا هَلَكَ Yusuf nana fatu ala kaka kalfamne. قُلْتُمْ Awi kanto. لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا Ako Yusufa sani kofe ala tina kira wale ki Yusufa kofe. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ Amen مَنْ ni toala ala be mafili de. هُوَ مُسْرِفٌ Mami ye cheni gela ye. مرتاب Mami ye sila baga ye sila ala kapuli. الذين يجادلون في آيات الله Ala ko mamun be sosoni ke ala ka ayawula. بغير سلطان أتاهم Nama ke ni dalili min nanoma. كبر مقتا عند الله A ni dimi bonyana ala Ta'ala fede. وعند الذين آمنوا A dimi yere fana bonyana limanya bagaw fe. كذلك Abe ni togola يطبع الله ala be datuguli ke. على كل قلب متكبر Yere bonya baga be jusgo kan. Jabbar. Bi yada baga momba yere bonya ka kaba yere ma. Ala ba jusu datugu. وقال فرعون Ola du Firauna ko. يا هامان Aka premier ministre ma o ako yede Hamana. ابن لي صرحا Ika sanga so jone ye. لعلي أبلغ الأسباب Adola ne Firauna bena se sangolo srawla. Bena yede sangolo. أسباب السماوات Sangolo wono la ka taga srawla. فأطلع إلى إله موسى Ni yele la sanfɛ mena taa Musa tigi fɛ kabu ka Musa tigi filɛ kɛ a ko a tigi bɛ sanfɛ n bɛ taa yeli a tigi kan. وإني لأظنه كاذبا Ne Firawuna bɛ Musa ka nkalontigɛla ye ne b'a miiri nkalontigɛla don. وكذلك A bɛ nin cogo la dɛ. زين لفرعون Masiri kɛla Firawuna ye سوء عمله a ka kɛwale juguw la. وصد عن السبيل Firawuna ye mɔgɔ bali ka bɔ Ala ka sira ma. وما كيد فرعون Firawuna ka dabali ma kɛ إلا في a تباب kɛla halaki de kɔnɔ bɔnɛ kɔnɔ a ka dabali ma se ka ɲɛ sɔrɔ.
وقال الذي آمن aywa an tɛmɛna min ka kisa la kun limaniyabaga ko يا قوم a ko yanga maaw اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد a ye tugu ne kɔ n bɛna kanda sira kan يا قوم a tilala k'a fɔ ya ne ka maaw إنما هذه الحياة الدنيا i متاع k'a dɔn nin dunuya ɲɛnamaya ye dagamu dɔrɔn de ye dɛ وإن الآخرة mɛ i k'a dɔn lahara dɛ هي دار القرار o de ye sabati so ye من عمل سيئة ala ko ni maa min ye juguman kɛ فلا يجزى إلا مثلها o tigi tɛ sara foyi la dɛ fo juguya ɲɔgɔnna ومن عمل nka صالحا ni maa min ye ɲuman kɛ sa من ذكر ka bɔ cɛ la أو أنثى walama muso وهو مؤمن k'a sɔrɔ ale ye limaniyabaga ye فأولئك يدخلون الجنة o tigilamaaw bɛna don alijinɛ kɔnɔ يرزقون فيها o bɛ don harisigɛ k'o balo alijinɛ kɔnɔ بغير حساب n'a ma kɛ ni sɛgɛ ye sɛgɛ t'a la bigayiri ta'abin sɛgɛ foyi tɛ yen na ويا قوم limaniyabaga hali bi a bɛ kumana n'a ka mɔgɔw ye a ko yanga maaw ما لي mun dɔ bɛ ne ma sa أدعوكم إلى النجاة ne bɛ aw welela ka taa kisi ma وتدعونني إلى النار aw dun bɛ ne welela ka taa tasuma la تدعونني aw bɛ ne welela لأكفر بالله ne ka kafiriya ala ma وأشرك به ka filankafoya kɛ ala la ما ليس لي به علم fɛn min dɔnniya tɛ ne bolo وأنا أدعوكم ne tun bɛ aw welela إلى العزيز ka taa masa bilima ma الغفار jumu yafa masa ma ne b'a welela an ka ala ma aw dun bɛ ne welela ne ka kafiriya ma o tɛ se ka ɲɛ لا جرم bi mana hakan a ko can أنما تدعونني إليه aw bɛ ne welela ka taa fɛn min ma dɛ ليس له دعوة weleli tɛ o fɛn tɔgɔ la في dɛ الدنيا duniya kɔnɔ ولا في الآخرة walama lahara dun na وأنما ردنا إلى i الله k'a dɔn anw bɛɛ lajɛlen sɛgɛyɔrɔ bɛ ala ma وأن المسرفين i k'a dɔn cɛnnikɛlaw dɛ أصحاب النار olu de ye tasuma duguw ye فستذكرون ما أقول لكم limaniyabaga ko aw bɛna na taasi kumakan na n bɛ min fɔ la ɲɛna a bɛna na miiri a ma dɛ وأفوض أمري إلى الله ne bɛ yaa ko kalifa alaw taala kelen pelo ma إن الله i k'a dɔn ala بصير ala بالعباد bɛ ala ɲɛ b'a ka jɔnw na dɛ فوقاه الله سيئات ما مكروا duwawu kɛla limaniyabaga bolo ala ka jaabi fa wakahu la ala ka limaniyabaga tanga juguman ma o ye dabali min sigi dabali juguman nin ma وحاق بآل فرعون ala ye jiginni kɛ firawuna ka maaw kan سوء العذاب jangata jugu la النار a ko tasuma dɛ يعرضون عليها o b'o lankɛnɛmaya o b'o perezante tasuma ɲankɔrɔ غدوا وعشيا sɔgɔmada fɛ ani wulada fɛ olu bɛ tasuma ɲankɔrɔ sɔgɔma wula fɛ ويوم تقوم الساعة nka don min na diɲɛ bɛna wuli sa أدخلوا آل فرعون ala bɛna fɔ a ye firawuna ka mɔgɔw ladon أشد العذاب jangata gbɛlɛn na وإذ يتحاجون في النار tumana min na o donna tasuma kɔnɔ o bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔla tasuma nin kɔnɔ فيقول الضعفاء dɛsɛbagatɔ y'i kanto للذين استكبروا yɛrɛbonyama ninnu ma إنا كنا لكم تبعا anw tun tuguni bɛ aw kɔ duniya dɛ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار aw bɛ se ka nin yɔrɔ dɔ nafa anw ye ka bɔ tasuma ma aw bɛ se ka ko dɔ ɲɛ anw ye wa ka bɔ tasuma kɔnɔ wa قال الذين استكبروا yɛrɛbonyabaga ninnu ko ka ɲama ninnu إنا كل فيها anw bɛɛ lajɛlen bɛ tan kɔnɔ dɛ إن الله i k'a dɔn ala قد حكم بين العباد ala ye kiti tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn kan an tɛ se ka foyi kɛ aw wo an wo an bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ وقال الذين في النار tasuma dungo ko maa minnu bɛ tasuma kɔnɔ olu ko sisan لخزنة جهنم o y'a fɔ jahanama gardien mɛlɛkɛ min bɛ jahanama kɔlɔsi o ko a ma o ادعوا ربكم a y'a tigi wele anw ye يخفف عنا يوما من o العذاب ka mɛlɛkɛ ninnu wele sisan ko a y'a tigi wele o a ye tere kelen jangata nɔgɔya anw ye tere kelen dɔrɔn yawman tere kelen jangata ala k'o nɔgɔya anw ye
قالوا ملكوا نكو ماو أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات يلا أو كاكرا ليون تدنا أو ما ندلل بانجنو يا دنيا وا قالوا بلى أو كو شانو ده كرا دونا نا أو ما قالوا ملكوا كو سيسا فادعوا أو يرى يولي لك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كافرو كاولي ما كفوي لا فو فيلي كونا وكاولي لا تنا نيا سورة تنا نيا إنا لننصر رسلنا على كوني على بنانكا كرا دون دمه والذين آمنوا كاتلاغا لمن يبغوا فنا دمه في الحياة الدنيا دنيا نينا ما يكونو ويوم يقوم الأشهاد anillo mina shiru bina wuli kiyamaluna ala ka fode abel limana ni ga limana ta ala bideme de tuta ala bideme naam يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم akollo mina yere gunta ba ko kan luzratina siko nafa ولهم اللعنة danga fana boyi ولهم سوء so tejugu jahannama alulu boyi ala kisam من ولقد آتينا موسى الهدى kan yere la ni ala ikanda di nabila musa وأورثنا بني إسرائيل الكتاب katlaka kitabu che taurata che di bani israila kauma هدى taurata ikanda وذكرى لأولي الألباب hakli jigi kitabu lo fana hakli tigu yele فاصبر muhammad ka sabali إن وعد الله حق ikado ala kala yuri chanyede واستغفر لذنبك ya fanyini ika jurumuma وسبح بحمد ربك ika tlaga saniya nyini ala fe ika ala saniya kan nyagamene itigi tano yede بالعشي wala da fe والإبكار ani soma ako wastaghfir li zambi muhammad ya fanyini ika jurumula adama deno fanao wala akonde jurumu baba o kele ala kara mais adama de fili do ba bloqué ko inna ma ana bashar adama de no ska fili do ke ebo ya fanyi ni fana ala bi ya fa bebe fili naam إن الذين يجادلون في آيات الله ikado mamunu be sokro ke ala ka ayawla بغير سلطان أتاهم lama kani dalili min nanoma إن في صدورهم fo ito jusukuna de إلا كبر fo yerebuye dron le bo jusukuna ما هم ببالغيه ma otena se o ka yerebuye ni dana de فاستعذ بالله muhammadu tangani ni ala fe إنه ikado ala هو السميع ala lo meni maasai البصير ala lo yini bagaide لخلق السماوات والأرض sangolo dani ani dumakolo dani kabude من خلق الناس kateme adamadun dani ka ولكن أكثر الناس لا يعلمون me adamadun chamata do sangolo flena kabo kateme an dani ka dumakolo beti olu te ala soso me adamadun na ka fitinia alo le kana ka bale abi ala soso na وما يستوي الأعمى والبصير ala taala ko fiantoni yeli baga mo be yeli ko tesika kenye de والذين آمنوا ani mamulu yeli mom liman yala وعملوا الصالحات katla ka bara nyumo fana ke ولا المسيء olu ni cheni kela juma kela tesika kenye de قليلا ما تتذكرون au kata shika dogo fiantoni o kafri mo min ya de yeli ke o ye mu'mini نعم mo min liman yala ka bara nyuma ke o ye mu'mini al musi cheni kela o ye kafri o tesika kenye o misala la ku dama na إن الساعة لآتية igado dunya wuli be nana de لا ريب فيها sigata nani da de ولكن أكثر الناس لا يؤمنون nga ma chama te liman ya dunya wuli ba وقال ربكم aw tiguko adama dew ادعوني أستجب لكم ayene ala wuli mina jabi إن الذين يستكبرون عن عبادتي igado mo 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 yere boye ni ala ka batolima سيدخلون جهنم داخرين o bena do jahannama kono ka so ka dogo dogo diga duwa ye batole ala ko an ibadati ala yadulu bi anna du'a ibada ala bato ala wole duwa wolo ye o koso ala lo kan ka wole jinate wole melekete wole parce que duwa ye bato le an ibadati mo yere mo ni ala ka bato ba duwa ye bato le
ni ye jina wuli ka meleke wuli ka sheku wuli ka waliju wuli ye flanka fo ya kede ala kelen wuli na الله ako ala de الذي ala no masai جعل لكم الليل ala isufela ke awi لتسكنوا فيه aka lafiya kono aka shia kono والنهار مبصرا kakla ka terifela ke no yele إن الله iga do ala له فضل على الناس ala ifisa matia dungo ya adama de ukade ولكن أكثر الناس لا يشكرون me adama don chamate barka dali afle ni sufe ika barake ka sere ibita reposer sufe ni sufe la tuti dugube gbe bi bokata balu ni ala localité me mo chamate ala barka ni ene mai na ذلكم الله ربكم ni keba ala auti de خالق كل شيء ala le fem bela jeni dambagale لا إله إلا هو ma warate min kan ka bato fo ala de فأنا tufa تؤفكون muko sabe yele ma ka bo chankoro muko sabe buli chanye sa كذلك ako abe ni chogola يؤفك الذين mo do ka galon tigede قالوا بآيات الله يجهدون mo bunu tumbe bana ala ka ayaw lu kan ni galu no na fanati الله الذي ala le masai جعل لكم الأرض قرارا ala e duma kolo ke awi sabati fenye والسماء بناء katla ka sangolo jofana awi وصوركم ka aw dantu ya ke فأحسن صوركم ala ka aw dantu ya kenya de ورزقكم من الطيبات ala e aw hadide ka bo fen sanuma una ذلكم الله nin ke baga e ala e de ربكم bi aw tigiye فتبارك الله sanya be ala e de رب العالمين jambe be la lamo ba afle aya fle ja'ala lakum al-ardha qarara wa ka duma kulu sabati ese la tetu ala ko qarara wa sabati la sakinan fi makan wahid men nazara ko dunya be turni ese chalwa Mohamed ليس حق jamle ni ala ko qarara qarari stop femi sabati la yoro kini mais olugo ko la tela sa turni ala duma fo fam ya ko mala ko da na هو الحي ala le masanyana mai لا إله ma wala site mi nganga batude إلا ko هو ala kelimbe فادعوه مخلصين له الدين ay ala nu wele ka dina kere kere ala kelimbe الحمد tanu dafani لله o be masaba ala taala رب العالمين dan ben bela jeni lamo baga قل Muhammad afo إني نهيت ni Muhammad gbena de أن أعبد الذين ngana jo batude تدعون من دون aw be الله jomulu wele la ala nyina mane ne gbena o ma de لما جاءني البينات to mala mina dalil bangenu nanani ma من ربي ka bo ne tigi yoro وأمرت ni Muhammad nyamari أن ala أسلم ngan yere kolo لرب العالمين dan ben bela jeni lamo baga هو الذي ala le masai خلقكم من تراب ala ye aw dan ka bɔ bɔgɔ la an fa adama ale danna ka bɔ bɔgɔ la ثم من نطفة o kɔfɛ a bɔla maniju la anw b'ale anw bɔla lawaji la ثم من علقة lawaji tɛmɛnen kɔfɛ an kɛra jolikuru ye ثم يخرجكم طفلا o kɔfɛ ala taala b'a aw labɔ denɲɛrɛninw ثم لتبلغوا أشدكم o kɔfɛ a bɛna kɛ kameleya ma a bɛna kɔgɔ ثم لتكونوا شيوخا kameleya kɔfɛ a bɛna na kɛ cɛkɔrɔbaw ye ومنكم من يتوفى من قبل mɔgɔ bɛ aw la mɔgɔ min bɛ fatu a tɛ se cɛkɔrɔbaya ma ولتبلغوا أجلا مسمى walasa aw ka se fana waati ma waati min ma lɔnna niminɛ waati yɛrɛ yɛrɛ ولعلكم تعقلون ala ka nin kɛ walasa a bɛna hakili sɔrɔ i ka ye adamaden ka étape filɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ daminɛ dɔɔni 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 fo ka taa kɛ cɛkɔrɔba ye dɔw fana bɛ yen a tɛ se cɛkɔrɔbaya ma ala b'a ni minɛ نعم na
هو الذي ala lo masai يحيي ويميت ala lo nyana mayake alo lo sayake فإذا قضى أمرا nala nyamaria do latigede فإنما يقول له ala la fo nyamaria ma كن فيكون ke abeke koro ala kubeti nako ke abeke amenta atiko manu na ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله Muhammad ne kibaria imam mauye mamun be sosoli gala ka ayaula أنا يصرفون to di bo ko do na aya numa الذين كذبوا بالكتاب mamun ye kitabo ne galon diga ya qur'ana ke وبما أرسلنا به رسلنا anini alaka fe mun chinin ga kira dewi فسوف يعلمون yani soni o mawo be na do إذ الأغلال to mana minan daga joloko في أعناقهم abo mo kana والسلاسل يسحبون ani shenu bola obo fofonai في الحميم jikala kono ثم في النار o يسجرون ko bo no jeli tasma kono ثم قيل لهم o ko be foli be na ko nyana o أين ما كنتم تشركون out me mi abe flanga fu ya mi kela من دون الله ala ngona wera la قالوا o yi kanto ala ma ضلوا عنا anga jonu nutunu nama anti utunu nama de بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ala antu to fosu wele ka kombilo yede كذلك abe ni to la يضل الله الكافرين ala be kafru fili ni to ya la olu utala bangoma jonu ko yo yira o masika yira ko jonu tuno luma ذلكم abe ni to la بما كنتم تفرحون في الأرض aw kafir tumin ni sonjala duma kolola ni kafriya e بغير الحق nama keni chaye de وبما كنتم تمرحون aw tumatulu kala fanal mara atumitulu ke duma kolola ni kafriya e ادخلوا أبواب جهنم kiyamalo mana se ala bena bo ayedo jahannama bondawla خالدين فيها ayedu me baga ya kono nana de فبئس مثوى المتكبرين yere bonyo baga usi yoro teju wala de jahannama فاصبر muhammad ka sabali إن وعد الله حق igado ala kallayru ye chanye فإما نرينك imma ka yirali kele muhammad la بعض الذي نعدهم ye jangata min layru tanu imma ba do yirela أو نتوفينك wala ma mile muhammad ka karfa mine فإلينا يرجعون o bebe na sigini ala ma imma jangata ni ba do yirela kito nyina ima sa wala ma mila fatu me o bebe na sigoni ala ma na ولقد أرسلنا رسلا jayirela ni ala taala ikira jonchi من قبلك ka ko ile muhammad nye منهم من قصصنا عليك ka bo kira ile na nga do barogo ile ومنهم من لم نقصص عليك kira do fana be mo baro fu nyina de qur'ana kono de وما كان لرسول ama ke kira de shiye أن يأتي بآية akana ni kabana ko ye إلا بإذن الله fa be ke ni ala ka jenyi فإذا جاء أمر الله ni ala ka ni mariani nana قضي بالحق kiti be tige ni chanye وخسر هنالك المبطلون galon tige la o cheni kala o halakiro yoro la nabi imam ko fola ni na qur'ana kono mugandu نعم 25 olu lola ay meto kacha ala mo ko fo nabi mo kacha amolu ko fo nyana ay mi fo qur'ana kono 25 nabi imam mo anduru to be qur'ana kono me munu kacha munu taman temana ato ma fo ala kara nyana sallallahu alaihi wasallam na الله ala de الذي ala le masai جعل لكم الأنعام ala e bagaw daga di awma لتركبوا منها aw ka yere baga nunuka ومنها تأكلون afana be do sogo dun baga do be nyogome abe yera ka su abe yera ka fali yera abe yera ka do fana be balulu saga ba ase manger amale dun ni ne mai ولكم فيها منافع nafa be aw ye daba nunu kono de ولتبلغوا عليها حاجة aw fana be se makoya yoro la في صدوركم min be aw disila ke
وعليها daba nunu kan dɛ وعلى الفلك تحملون ani kuru kan olu bɛ alu nu ira daba dɔ bɛ yen nafa b'a la a nɔnɔ nin kɛ an bɛ nɔnɔ bisi a la ka misi filɛ nin a nɔnɔ b'a la mana fɛ a nafa dɔ ye mun ye n'an b'a fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la an makoya yɔrɔ an bɛ yɛlɛ a kan a bɛ taa n'a ye ɲɔgɔmɛ bɛ taa n'a ye yɔrɔ la fali fana bɛ taa n'a ye yɔrɔ la misi yɛrɛ bɛ baara kɛ foro la ka d'a ma donc nin bɛɛ an bɛ nafa ka ca na ويريكم آياته ala bɛ tila k'a kabana ko yira aw la فأي آيات الله تنكرون ala ka aya juma lo aw b'a nan ka sa a bɛ bana ma aya juma a y'a fɔ أفلم يسيروا في الأرض ala ko yala u ma tagama dugumakolo la wa فينظروا ka filɛli kɛ كيف كان a kɛra cogo di sa عاقبة الذين من قبلهم maa minnu kɔnɔ olu ye kafiri minnu kɔnɔ ye o laban kɛra cogo di كانوا أكثر منهم o kafiri fɔlɔ ninnu a tun ka ca u bolo dɛ وأشد قوة olu tun ka ca ka tɛmɛ olu ka o ka kolo ka gbɛlɛ fangatigiw lo ka tɛmɛ olu ma ka kafiri kan وآثارا في الأرض o fana ye nɔbaba kɛ dugumakolo la ka tɛmɛ olu kan فما أغنى عنهم ما foyi ma se k'o nafa dɛ كانوا o يكسبون tun bɛ baara min kɛla fɔlɔ mɔgɔw fanga tun b'o la o tun ka ca fanga b'o la u ka nɔbaba kɛ ka sangaso babaw jɔ machine bɛ min jɔ la bɛ olu b'a lɔ ni bolo ye les pyramides mais ala k'o bɛɛ halaka ma se ka fɔ ɲɛ na فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ala ko tumana min na o ka kiradenw nan'o ma ni dalili bangenuw ye فرحوا بما عندهم o ye nisɔndiyala ni fɛn min b'o yɛrɛ yɔrɔ من العلم ka bɔ lɔnni la وحاق بهم ما fɛn jigila o kan dɛ كانوا به o يستهزئون tun bɛ yɛlɛbɔ kɛ fɛn min ma a jangata jigila o kan فلما رأوا بأسنا ala ko tumana min na o ye ni ala ka jangata ye قالوا o y'i kanto آمنا بالله o waati la ko an limaniyala ala ma وحده a kelen pe وكفرنا بما an kafiriyala jow ma dɛ كنا به مشركين an tun bɛ jo minnu fara ala kan an kafiriyala bɛɛ ma tumana min na o ka jangata ye limaniya nana o limaniya tɛ nafa kɛ فلم يكن ينفعهم إيمانهم ala yɛrɛ k'a fɔ a ko ka limaniya tɔgɔ tɛna se a tɛna se k'o nafa a tɛna o nafa لما رأوا بأسنا tumana min na o ye ni ala ka jangata ye limaniya tɔgɔ tɛ nafa kɛ dɛ سنة الله ala ka tagasira التي قد خلت في عباده tagasira min tɛmɛna a ka jɔnw na وخسر هنالك الكافرون o yɔrɔ kelen na dɛ kafiriw bɔnna ala ka tagasira min kɛla kafiriw tɛmɛnenw na o kelen kelen nin a tɛ yɛlɛma سورة الفصلت n'an bɔla ye an bɛ don suratu fusilat ka fɛn walawala ka fɛn détaillé na بسم الله an bɛ sura nin dayɛlɛ ni ala ka tɔgɔ barikama ye الرحمن diɲɛ nɛɛma labɔli masa o de ye ala ye الرحيم lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛli masa ala do dɛ حميم hami kɔrɔ Allahu a'lam bi muradihi ala de b'a laɲini dɔn ala de b'a kɔrɔ dɔn آمنا به an kɔni limaniyala ma dɛ كل من عند ربنا a aya ninnu bɛɛ an ye min dɔn an ma min dɔn a bɛɛ bɔra an tigi yɔrɔ وما يذكر maa si tɛ taasi dɛ إلا أولو الألباب fo hakili kisɛtigiw تنزيل a jigili kɛla من الرحمن minnu jigila sa kuranna jigila ka bɔ rahman masa yɔrɔ الرحيم min ye hinɛba masa ye كتاب فصلت a ye kitabu dɔ jigi kitabu min n'a farafasiyala آياته kuranna ni a ka ayaw farafasiyala قرآنا عربيا gafe lo min ye arabu gafe ye kuranna jigila arabu kan na ka tila ka détaillé ka farafasiya لقوم يعلمون a jigila mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ ko dɔn kuranna arabu kan lo dɛ donc an tɛ se ka seli ni kan wɛrɛ ye ni arabu kan tɛ nka ye manamana mɔgɔ dɔw bɛ yen ko an bɛ se ka seli ni julakan ye ala de ka bon tano bɛ ala ye manamana lo n'an bɛɛ ko an bɛ seli n'an ka kan ye dinɛ tɛ kɛ wa anw bɛna seli busan kan na mɔsi bɛ seli mɔsi kan na
jula bɛ seli jula kan na, chinois bɛ seli chinois kan na, français bɛ seli français kan na. La religion est gâchée. Silamɛya bɛ tiɲɛ. A jigila kan min na dɛ, olu an b'a kalan ka seli n'a ye l'arabukan. Naam. Bashiran. Kuranna ye nisɔndiya fɛn dɔ ye. Wa nadhira. Kuranna fana ye bagabagalikɛla de ye. Fa'arada aktharuhum. Ma caman k'i kɔdɔ dɛ. Fahum la yasma'un. O tɛ mɛnni kɛ, o tɛ wajulu lamɛn, o mako tɛ yen. Kuranna nana k'an nisɔndiya, a ye nin kɛ, alijinɛ b'a kɔnɔ. K'an bagabaga, a ye nin to yen dɛ, tasuma b'a kɔnɔ. Kuranna bɛ ten, bashir wa nadhir. وقالوا قلوبنا في أكنة. Kafiruw ko anw dusukun bɛ datuguna kɔnɔ. مما تدعونا إليه. Aw kɛradenw bɛ an welela ka na min ma, an dusukun datugula dɛ. وفي آذاننا وقر. A ma dan anw ma, anw tolo fana gberenna, tolo fana datugula. ومن بيننا. Anw yɛrɛ cɛla. وبينك حجاب. Ani le Muhamɛd cɛla kogo b'an cɛ. فاعمل. I ka baara kɛ dɛ Muhamɛd. إننا عاملون. Anw fana ye baara kɛbagaw ye, an ta kan, an ta sira kan. قل. Muhamɛd a fɔ. إنما أنا بشر مثلكم. A fɔ ɲɛna, kafiru ɲɛna, ne ye farisogotigi ye, ne ye adamaden ye comme aw. يوحى إلي. Différence min b'a la, wahyu de bɛ ci ne ma dɛ. أنما إلهكم. I k'a dɔn aw tigi dɛ. إله واحد. Tigi kelen pe. فاستقيموا إليه. A ye tilen o tigi ye. واستغفروا. A ye yafa ɲini a fɛ. وويل للمشركين. Bɔnɛ ni jangata bɛ fila ka fɔ ye. Ala kira ye mɔgɔ de ye dɛ, mais a tɛ komi an'u sa. Mais adamaden don. Ya'kul a bɛ dumuni kɛ. Wa yashrab a bɛ mini kɛ. Wa yanam a bɛ sunɔgɔ. Bana b'a minɛ. Kɔngɔ b'a minɛ komi an'u. Mais Ala ka bonya. Mais i bɛ mɔgɔ dɔ ye kitabu dɔ la ko Ala kira ye nɔrɔ de ye. Muhammadu Nuru Muhammad. Nɔrɔ tɛ o, mɔgɔ do. Ala ko jɔn do. Subhanallazi asra bi abdihi. Saniya bɛ masa ye, masa min ye sula tagama kɛ n'a ka jɔn ye, jɔn do. Wa annahu lamma qama Abdullah. Kuranna k'a fɔ Ala ka jɔn do, mɔgɔ do. Mais seulement Ala ka bonya, ka titre bonya. Mais nɔrɔ tɛ dɛ. N'i ko Muhammad bɔra Ala ka nɔrɔ la, i ka kojugu fɔ dɛ. Dɔnkilidalaw b'a fɔ an b'a mɛn. A bɛ kitabu dɔw la ko Muhammad bɔra Ala ka nɔrɔ la. Ni ka nin fɔ, i ka kojugu kɛ dɛ. Ni den bɔra ele la, i dɔ tɛ wa? Ele ka den, dɔ de b'ale. Mais n'i ko Muhammad bɔra Ala ka nɔrɔ la, ça veut dire que Ala ka den do. Ala ka fan dɔ do. Kumajugu b'a lo, a man ɲi. Naam. الذين لا يؤتون الزكاة. A ko filangafo minnu bɔnɔ b'o ye, filangafo minnu la yu'tuna zaka mun tɛ zaka bɔ. وهم بالآخرة هم كافرون. K'a sɔrɔ olu ye kafiru ye lahara ma, jaka bɔ, n'i tɛ jaka bɔ, k'a sɔrɔ a se b'i ye, jangata bɛ yen dɛ. Ala bɛ jangata dɛ. Ala ka nafolo dilen ma, san munumunu ka na sɔrɔ 12 mois plein, tu n'as pas touché l'argent là, tu dois faire de la zakat. I bɛ jaka bɔ. Dɔɔni dɔrɔn i b'a di fantan ma. 1 million c'est 25 000. 2 millions c'est 50 000. Voilà. Actuellement Burkina ka sigi ko si à 900 000. Burkina ka sigi ko 900 000. 900 000 b'i bolo. I ka garder. I ma maga a la. Fo san munumunu ka sɔrɔ. I kan ka jaka bɔ. N'i ma bɔ Ala b'i minɛ. Parce que toi tu es comme un riche. 900 000 marali bolo, il est ma marala. Tu te nourris de quoi? C'est que ça va, c'est toi. Nous autres, est-ce qu'on peut garder? Karamode, est-ce qu'on peut garder l'argent? On ne peut pas. Mais toi, tu as gardé 900 000, 2 millions, 3 millions, tu n'as pas touché. Un a plein. A Jakabo. Jakani, Abika n'a pas purifié, Abba Sanya, Abi Reni Sanya, Abi Kodia Alay, Abika commerce, Ika Baran, Abi Barka Douala. Bangatere. Nam. Innal ladhina amanu. Ikado mamunun limani Allah. Wa amilu solihati. Katlaka barani maufanake. Lahum ajrun. Sarabo luye. Wayru mamnun. Sara mintina kumandi oma. Oka sara. S'assurer.
قل أئنكم Muhammad a fɔ kafiru ɲɛna yala aw kafiru لتكفرون بالذي aw bɛ kafiriyala masa ma خلق الأرض masa min ye dugumakolo dan في يومين tile fila kɔnɔ al-ahd wal-ithnain tile fila ka dugumakolo dan tɛnɛlon dali dimanche a bɛ lundi وتجعلون له أندادا a bɛ tila ka fɛn wɛrɛ ɲini ka fara o tigi kan a bɛ jo fara kan a bɛ fɛn wɛrɛ fara o tigi kan wa ذلك a ko nin dɛ رب العالمين nin de a danfɛn bɛɛ lajɛlen marabaga lo de donc ala fɛn ma fan ka fara ala kan ala ka ka danni ka kelen an kan ka bato a kelen naam وجعل فيها رواسي dugumakolo danni kɔfɛ ala ka mun kɛ ka kulu seli dugumakolo la من فوقها dugumakolo sanfɛ وبارك فيها ka tila ka dugumakolo barika وقدر فيها أقواتها ka dugumakolo ka balo latigɛ a kɔnɔ balo min b'a kɔnɔ k'a latigɛ ka bila a kɔnɔ في 4 أيام a ye balo latigɛ dugumakolo la tile 4 kɔnɔ سواء للسائلين ayiwa nin kan ka ɲininkalikɛlaw ye i ka ye ala ka dugumakolo barakatul ard wa sama a ka dugumakolo barika n'o barika tun tɛ i bɛna sɛnɛ kɛ foyi tɛ bɔ foyi tɛ bɔ dɛ i ka ye an bɛ sɛnɛ kɛ ɲɔ bɛ falen a bɛ kɛ balo ye barakatul ard dugumakolo barika la ala bolo n'a ka fɛn dɔ turu dɔrɔn sanji nana dɔrɔn a bɛ balo bɛ bɔ tigɛ bɛ bɔ ani mangoro ni fɛn ninnu ala ka barika ka d'a ma an ka balo b'a kɔnɔ naam ثم استوى إلى السماء o kɔfɛ Allahu Taala kɔrɔtala ka taa sana وهي دخان sangolo tun ye sisi فقال لها Allahu Taala ko sangolo ma وللأرض a ko dugumakolo fana ma ائتيا طوعا أو كرها a ye na n ka yamaruya kɔrɔ a ye sɔn a ma walama karabali la قالتا dugumakolo ni sangolo ko ala ma أتينا طائعين an sɔnna ala i ka yamaruya la dugumakolo ma ala sɔsɔ sangolo ma ala sɔsɔ o nana ka tugu ala kɔ direct فقضاهن 7 سماوات ala ka sangolo le latigɛ ka kɛ sangolo 7 في يومين tile 2 kɔnɔ وأوحى في كل سماء أمرها ala ye wahi ki sangolo kelen kelen bɛɛ la a ka yamaruyaw la وزين السماء الدنيا ala ka duniya ni a sangolo masiri dɛ بمصابيح ni وحفظا yelefɛnw ye ni lolow ye wa hifza ka kɛ tanga ye fana ذلك a ko nin dɛ تقدير العزيز masa gbilima ka selo bɛ ni ye العليم masa ni dɔnni bɛ ba ye i ka ye donc duniya masiri la ni sangolo masiri la ni lolo ye deuxième rojuman li shayati lolo fana bɛ sangolo tanga a bɛ jinɛ sitanaw bon donc sangolo lolo ka baara filɛ masiri lo zinatan sama wa hifzan lolo masiri la ka sangolo masiri a fana bɛ sangolo tanga jinɛ sitanaw ma voilà mais karamɔgɔ min bɛ sigi ko mɔgɔw ka lolo bɛ yen ka lolo karamɔgɔw bɛ yen ko i ka lolo min ka lolo bɔ ka kɛ bagi ye k'a d'i ma nkalon lo dɛ c'est des anarchères nkalon lo dɛ ko i ka lolo e yɛrɛ b'i ka lolo janko n'i ka lolo wa fo faniya lo ko i ka lolo min i ka lolo bɔ hindi b'a la n bɛna bɔ e bɛna bila bagi dɔ la i bɛ bagi dɔ y'o bolo sɛbɛnni b'a kan lolo lo a ma ɲi dɛ sirikuya baara lo ala y'an dɛmɛ. فإن أعرضوا ये मैसेज عفوا وعليكم السلام بسم الله نعم فإن أعرضوا فإن أعرضوا نو يقول محمد فقل أنذرتكم صاعقة عفوا ينا ني أو بغا ني جانتا يدي مثل صاعقة عاد إن أفو أدلك أنك جانتا نونا وثمود أني سمودلك أنك جانتا إذ جاءتهم الرسل تمانا من أكنا دينا نوما من بين أيديهم كابو نيانكورو لالا ومن خلفهم أنو كوفي ألا تعبدوا إلا الله كنا دينكو أكنا فوش باتو فالا كلي قالوا ويكانتو لو شاء ربنا
kona jala na tun jala antigi لأنزل ملائكة na tun jala antigi atumina melekaw jigubano wajuga فإنا بما أرسلتم به كافرون aw cina ni mi ye kiradenw an banama an kafiyala ma an tɛ sɔn a ma فأما عاد ala ko nka adilakanw فاستكبروا في الأرض adilakanw ko yɛrɛ bonya dugumakolo la بغير الحق n'a ma kɛ ni can ye وقالوا adilakanw ko من أشد منا قوة jolu fanga ka bon ka gbɛlɛ ka tɛmɛ anu kan أولم يروا yala olu ma yeli kɛ أن الله ko ala dɛ الذي masa min ko olu dan هو أشد منهم قوة o masa ka fanga ka gbɛlɛ ka tɛmɛ olu kan وكانوا بآياتنا يجهدون o tun kɛra banbagaw ye u bɛ ban ni ala ka ayaw ma فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا adilakan ninnu ni ala ka fɔɲɔ to ma fɔɲɔ sumani في أيام نحسات jangata low kɔnɔ lo min ye jangata low ye لنذيقهم ni ala b'a fɛ k'o lanɛnɛ عذاب الخزي maloya jangata la في الحياة الدنيا duniya ɲɛnamaya kɔnɔ ولعذاب الآخرة أخزى lahara ka jangata ale ka maloya ka bon dɛ وهم لا o ينصرون fana tɛna dɛmɛbaga sɔrɔ kiyama وأما ثمود o ye adikanw ye nka samudilakan ninnu فهديناهم ni ala fana k'olu kanda فاستحبوا العمى على الهدى o ye fɛntɔya kanu ka tɛmɛ kanda kan فأخذتهم صاعقة العذاب الهون jangata dɔgɔyama fana k'olu minɛ dɛ بما كانوا يكسبون o tun bɛ baara min kɛla a sababu kosɔn ونجينا الذين آمنوا ni ala ka limaniyabaga ninnu kisi وكانوا ani يتقون minnu tun bɛ siran ala ɲɛ olu kisira ala bolo ويوم يحشر أعداء الله a ko don min na o bɛna ala juguw laja إلى النار o bɛna o lakafu k'o sama ka taa n'a ye tasuma kɔnɔ فهم o يوزعون b'o sama k'o sama ka taa n'a ye tasuma kɔnɔ حتى o tumana min na إذا ما جاءوها n'u sela tasuma nin ma sa شهد عليهم سمعهم o tolo o mɛnni tolo bɛna seereya jɔ o kan وأبصارهم o ɲɛda yelew bɛ seereya jɔ o kan وجلودهم o farisogo golo fana bɛna seereya jɔ بما كانوا يعملون o tun bɛ baara min kɛ da tɛ kuma farisogo bɛɛ bɛ kuma olu tɔgɔ la وقالوا لجلودهم o mɔgɔ jugu ninnu ko farisogo golo ma o لم شهدتم علينا mun kosɔn aw ye seereya jɔ anw kan قالوا farikolo ko أنطقنا الله ala lo ka anw kuma ɲɔgɔnya الذي masa min dɛ أنطق كل شيء ala lo y'a to an n'u kumana masa min k'a to fɛn bɛɛ bɛ kuma وهو خلقكم أول مرة ala lo ye aw danni fɔlɔ la وإليه ترجعون a bɛna segin ala taala kelen ma dɛ وما كنتم تستترون aw tun bɛ dogoli min kɛra أن يشهد عليكم سمعكم fo aw ka mɛnni tulo nana seereya jɔ aw kan ولا أبصاركم a n'a ka ɲɛda yeliw ولا جلودكم a n'a ka farisogo golow ولكن nka ظننتم aw y'a miiri أن الله ko ala taala dɛ لا يعلم كثيرا ala tɛ caman dɔn dɛ مما تعملون a bɛ baara min kɛ an ɲɛna ko ala t'a kalama a bɛ dogo ka baara min kɛ an ɲɛna ko ala t'a kalama وذلكم ظنكم الذي aw ka jigi dɔ bɛ nin aw ka miirita dɔ bɛ nin ye dɛ ظننتم بربكم a ye miiriya min ta n'a tigi ye أرداكم ala ye aw halaki فأصبحتم من الخاسرين aw labana ka kɛ bɔnɛbagaw ye فإن يصبروا ala ko ma n'o sabalila dun فالنار مثوى لهم tasuma dɔ y'o sigiyɔrɔ ye وإن يستعتبوا n'o ko bɛ jɛn ɲini ala fɛ ka sɛgɛn ka na duniya فما هم من المعتدين ala tɛna jɛn o ma ka sira d'o ma o ka na o tɛ se وقيضنا لهم قرناء ala ko a ye terikɛw labɛn o ye tasumadenw ye فزينوا لهم ما aw teri ninnu ye o ye masirikow ye
بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Even nanolu amo bladuma me yelonuka. Parce que lu kan la se jahannama. الذين قالوا على كوريك هذا مامون يافو ربنا الله أو تري عليه ثم وكفى استقاموا وتلينا ده تتنزل عليهم الملائكة ملائكة بيجولوا مودالا ألا تخافوا وكاساتما كافونا أكنا سرادة ولا تهزنوا أي أكنا جسوكاسي وأبشروا بالجنة أكنا نسونجاني الجنة التي الجنة كنتم توعدون تقلبوا أبتم منينا دون الاستقامة ولو كقبله كلمة علامة كتلين كقبله تلين الاستقامة تلين كقبله دابو يبتلين على كنا دوفرا يبتلين على كراي صلى الله عليه وسلم إكنا كاتاسرا لابلا كنا modification do ke kafara ka dina kan ibe kleni frumuso yi muso fila bi bolo saba hal ni kelen mi bolo ibe klena ibe kleni ka denw yi atema ni musoma ibe kleni fakay kana fakay ko ta de ibe kleni bamso yi ibe kleni siri nyogo yi wala o kana kafira hal ni kafiru ibe kleni bagaw yi bagaw même les animaux استقامة لبوي كيلونا على كرام صلى الله عليه وسلم أقول على كرام كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره أقول على كرام نيني لا يكما دوفوني أنا كنا جايا ده سلام يا كونتنا ما ولا ينادي كوفي إكنا جايا على كرام كواما قل آمنت بالله ثم استقم أفون لمن على ما بمعنى لمن على ما كوفي كاتلي نتلنا بنا مغو تلنا اكا دنيا بني الاخره بني كاتلين مغو يا ربي على موكا اما يمونو تلنا نو بنا سا ملكن نانا بنا نيبو ملكن با aba satisfait aba ko Allah takhafu il faut pas avoir peur kana srambe ika dipaya mi de kofe non c'est Dieu doit les garantir tes femmes et tes enfants ala bunota Allah takhafu akana sra obetla gabo wala tahzanu akala jusukasi parce que bitala yoro na yoro ko alo italo na obi assuré quoi obi rassuré ikana sra ikana jusukasi wa abshiru bil janna Allahu akbar
o bɛ tila ka nisɔndiya ni alijinɛ ye a ye nisɔndiya ni alijinɛ ye allati kuntum tu'adun a tun bɛ min ɲini na tari i bɛ sala dabɔ i ma taga fɔlɔ dɛ mɔɔ b'i rassuré ko alijinɛ de ko i t'a la a sɔrɔla mun fɛ al istiqama tilen an bɛ ɲini ala fɛ ka tilen nɔgɔya yɛrɛ bi ala m'o kɛ naam nahnu awliyaukum anw ye aw ka kotigiw ye ala b'a fɔ tilenbagaw ye ne de ye aw ka kotigi ye ne ala fil hayati dunya duniya ɲɛnamaya kɔnɔ kɛ wa fil akhirati ne fana y'a kɛla dɛmɛbaga ye lahara dɛ walakum fiha ma tashtahi anfusukum fɛn bɛ alijinɛ kɔnɔ min ka di aw niw ye walakum fiha ma tad'un fɛn bɛ alijinɛ kɔnɔ fɛn min n'a b'a fɛ dɛ ma tatlubun a bɛ min ɲini na a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ nuzulan nin ye jigi yɔrɔ ye nin ye si yɔrɔ ye min ghafurir rahim ka bɔ jurumo yafa masa yɔrɔ ani hinɛba masa yɔrɔ wa man ahsanu qawlan ala ye ɲininkali kɛ jɔn ka kuma cɛ ka ɲi sa mimman da'a ila Allah ko mɔgɔ min bɛ weleli kɛ ka taa ala ma o ka kuma cɛ ka ɲi wa amila ka salihan tila ka baara ɲuman fana kɛ wa qala ka tila k'a fɔ innani minal muslimin ne ye silamɛ dɔ de ye mɔgɔ min bɛ weleli kɛ ka taa ala ma kuma si tɛ tɛmɛ a kan ale ka kuma lu cɛ ka ɲi ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan man da'a ila Allah ala ko ten kira ko ten ala ko ten kira ko ten a bɛ mɔgɔ wele ka taa ala ma kuma ɲuman b'a lo dɛ naam ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ala ko ɲuman ni juguman tɛ se ka kɛɲɛ a tɛ se ka kɛ kelen ادفع بالتي هي أحسن e ye ɲuman ta ka juguman ni ɲɔni n'a ye فإذا الذي بينك وبينه عداوة ni k'o kɛ ele ni maa min juguya b'a ni ɲɔgɔn cɛ كأنه ولي حميم a bɛ laban ka k'i teri bɛrɛbɛrɛ ye kɛ mɔgɔ min bɛ kojugu ɲini na mais ne bɛ ɲuman k'a ye il te fait du mal toi tu le fais du bien a laban a bɛ k'i terikɛ le i b'a devenir ton ami parce que ale bɛ kojugu kɛ ne la mais ne bɛ ɲuman kɛ n'a ye ale bɛ kojugu kɛ ne bɛ ɲuman a bɛ na maloya a laban a bɛ kɛ teriya ye waliyul hamim naam وما يلقاها ala ko nin jogo ni mɔgɔ tɛ nin jogo sɔrɔ dɛ إلا الذين صبروا nin jogo ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ fo mɔgɔ mun sabali la وما يلقاها mɔgɔ fana tɛ nin jogo sɔrɔ dɛ إلا ذو حظ عظيم fo nin yɔrɔ babatigiw ala ka jogo baba di minnu ma kiraden don ani maa ɲuman olu ka jogo de bɛ nin mɔgɔ bɛ kojugu k'i la ele bɛ yafa ka ɲuman k'a ye sabali dan don dɛ jogoba dan don ala kira ko wa ahsin ila man asa ilayk ko ɲuman kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka kojugu k'i la mɔgɔ min ka da tigɛ la kuma fɛ mɔgɔ min bɛ i tɔɔrɔ la ɲɛ ma jogo ɲuman don dɛ ni k'a kɛ tɛ nimisa jogo ɲuman b'a lo mais a ka gbɛlɛ tuma dɔ la o sabali ala k'o d'a ma naam وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ala ko ala kira ma tumana min na ni shetana b'i dusu yɛlɛma na فاستعذ بالله o tuma na i ye tanga ɲini ala fɛ dɛ إنه i k'a dɔn ala هو السميع ala le ye mɛnnibaga ye العليم ala le ye dɔnnibaga masa ye ومن آياته ka bɔ ala ka kabanakow la الليل sufɛla والنهار ani tilefɛla والشمس ani tile والقمر ani kalo لا تسجدوا للشمس a kana sujudi bɛ tele ye dɛ ولا للقمر a kana sujudi bɛ kalo ye dɛ واسجدوا لله a ye sujudi bɛ ala ye الذي masa min خلقهن min ye kalo ni tile dan dɛ إن كنتم إياه تعبدون n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ala kelen de bato tele ye danfɛn don kalo ye danfɛn dɔ ye adamaden yɛrɛ danfɛn dɔ ye i kana tele bato kana kalo bato ala kelen bato ala tɛ danfɛn ye tele ni fɛn ninnu bɛɛ baji tout ça là danfɛn tɛ bato na فإن استكبروا ala ko kira ma n'o ko yɛrɛ bonya sa فالذين عند ربك mɛlɛkɛ minnu bɛ le ala i tigi ile Muhamɛd tigi yɔrɔ يسبحون له o mɛlɛkɛw bɛ ala saniya dɛ بالليل sufɛla la والنهار ani tilefɛla la وهم لا يسأمون hali lɔgɔ tɛ bɔ o la o tɛ fari faga mɛlɛkɛw bɛ yen o bɛ la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mɛlɛkɛw o tɛ sɛgɛn o tɛ ala sɔsɔ olu bɛ bato la kudayi
ومن آياته كبالا كبنا كولا أنك إلى ده أدم أدي ترى الأرض خاشعة إلى بدك ما كلوا أجانب فإذا أنزلنا عليها الماء نيني على جيجي دوما كلون كاسانيك اهتزت إباي دوما كلو بيرة يرة وربت أبي فنو إن الذي أحياها مسامي دوما كلون ينما يده لمحيي الموتى وما سكروا لبي سون ينما يا دوما كلو بينا جلا نسانجين نانا أبي فنو لي أبي فنو أبي يرة يرة إباي نسون غادي masa min sera ka duma kolo ɲanama ya ale be su fana ɲanama ya ni mɔgɔ sala innahu ika do ala le ala kulli shay'in qadir ala le sebaga ye fɛn bɛɛ la innal ladhina yulhiduna fi ayatina ala ko maa minnu bɛ tiɲɛni kɛ o bɛ jɛngɛ ka tiɲɛni kɛ ni ala ka ayaw la la yakhfawna alayna olu tɛ dogo ni ala ma dɛ afaman yulqa fi nnari yala mɔgɔ min bɛ fili tasuma kɔnɔ khayrun olu ka fisa wa amman yati aminan wala mɔgɔ min bɛ na daniyabaga yawma alqiyama kiyama don na i'malu a ye baara kɛ ma shi'tum baara min ka d'a ye dɛ innahu i k'a dɔn bima ta'maluna basir a bɛ baara min kɛ la ala ɲɛ b'a bɛɛ la dɛ ala b'a ye la dɛ innal ladhina kafaru i k'a dɔn maa minnu kafiriya la bidhikri kabandili ma kuranna ma kɛ lamma ja'ahum tumana min na kuranna nan'o ma wa innahu i k'a dɔn kuranna ni lakitabun kitabu lo dɛ aziz kitabu gulima lo kitabu ba lo dɛ la yatihi al-batilu nkalon tɛ na kuranna ma dɛ min bayni yadayhi ka bɔ a ɲɛkɔrɔla la wala min khalfihi nkalon fana tɛ bɔ a kɔfɛ ka don a kɔnɔ tanzilun kuranna ni jigila min hakimin ka bɔ kolon masa fɛ amin tanu masa fɛ kuranna filɛ na kelen kelen de b'an bolo min bɛ maka o de b'an n'u bolo yan yɛlɛmali t'a kɔnɔ ile mɔgɔ min wulila k'i bɛ kuranna dɔ yɛlɛma mɔgɔ bɛ bɔ i kalama mun kosɔn parce que ala de b'a kɔlɔsi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko ale le kuranna jigi ale le fana bɛ kuranna ni kɔlɔsi donc kuranna mɔgɔ tɛ se ka namara k'a la naam ma yuqalu laka a ko fɛn min bɛ fɔ la e ɲɛna illa ma qad qila lirrusuli min qablika fɛn min bɛ fɔ la ele Muhamɛd ɲɛna o fɔla kiradenw fana ɲɛna ka kɔn ele ɲɛ inna rabbaka i k'a dɔn ele Muhamɛd tigi lazu maghfiratin yafa dungo tigi lo dɛ wa dhu iqabin alim jangata dimi fana tigi lo ye ala ye ولو جعلناه قرآنا أعجميا نين على تنيه قرآن كسيا وركان لقالوا كافر بني كانتو لولا فصلت آيات أعجمي على ني أكا آيات فرنفاسي على قرآن يسيا وركان لو وعربي نبي ما عربو لو قرآن جلا سيا وركان نبي ما عربو لو أنت فهمو o tun bɛna nin fɔ qul Muhamɛd a fɔ ɲɛna walilladhina amanu kuranna ni limaniyabagaw ma hudan kanda lo limaniyabagaw ma wa shifa fila fana lo limaniyabagaw ma walladhina la yu'minuna nka mɔgɔ min tɛ limaniya kuranna ma fi adanihim waqrun datuguli kadi fɛn dɔ o turu gbelenna wa huwa alayhim ama kuranna fana o bɛ fiɲɛtɔ yala fana kuranna la ulaika a ko ninnu dɛ yunadawna min makanin ba'id ninnu bɛ welela ka bɔ yɔrɔ jan i ka ye donc kuranna n'a tun jigila siya wɛrɛ kan na arabu bɛna fɔ k'olu t'a faamu wa i k'a kɛ siya wɛrɛ kan ye nabi ɲuman Muhamɛd ye arabu de ye an bɛ se k'a faamu cogo di o kosɔn ala ka dalili tigɛ ka bɔ yen ka kuranna kɛ larabukan ye ka nabi ɲuman kɛ arabu ye nabi ɲuman ye arabu ye ka tila ka kuranna fana kɛ arabu ye donc alu ma ka kafiri dalili tɛ yen a b'a faamu na a ka kan tɛ naam walaqad atayna Musa ala ko tiɲɛ yɛrɛ la n ye dili kɛ nabi la Musa ma alkitaba kitabu la tɔgɔ ye Tawurata fakhtulifa fihi Musa ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ u fɔna ɲɔgɔn na Tawurata la
ولولا كلمة سبقت من ربك ala ko ni kumakan dɔ tun ma kɔn ka bɔ ile tigi yɔrɔ dɛ لقضي بينهم a tun bɛna kiti tigɛ o ni ɲɔgɔn cɛ وإنهم لفي شك منه مريب mais olu bɛ siga lu kɔnɔ o bɛ siga la tawurata ka ko la من عمل صالحا ala ko la ni maa min ye baara ɲuman kɛ فلنفسه a ka kɛ a yɛrɛ kun ye dɛ ومن أساء ni maa min fana ye juguman kɛ فعليها juguman fana b'a yɛrɛ kun kan dɛ وما ربك ele Muhamɛd tigi ma kɛ بظلام a ma kɛ tɔɲɔlikɛlaba ye للعبيد a ka jɔn ma ala tɛ maa tɔɲɔ dɛ a t'a ka jɔn tɔɲɔ إليه يرد علم الساعة duniya wuli lɔni a bɛ segin ala ma dɛ وما تخرج من ثمرات ani yiridenw bɛ bɔ la من أكمامها ka bɔ a faraw kɔnɔ وما تحمل من أنثى muso si tɛ kɔnɔ ta fana ولا تضع إلا بعلمه muso si tɛ jigin fana fɔ a bɛ kɛ ni ala ka lɔni ye ويوم يناديهم don min na u bɛna kafiriw wele أين شركائي a ka jɔn ninnu don a ye minnu fara ala kan na قالوا o ye kanto آذناك ala an minnu yɛrɛ la sisan ما منا من شهيد seereyabaga tɛ anw na donc ni yiriden min bɔra fara kɔnɔ ala b'a dɔn ni muso bɛ kɔnɔ ta ala b'a dɔn cɛ lo wa muso lo wa filani lo wa sabani lo wa ala b'a dɔn ni muso bɛna jigin don min na muso ka kɔnɔ ta a kan ka jigin don min na échographie b'a fɔ c'est vrai mais tuma dɔ a bɛ rater mais ala ka lon de ala ka lon min di muso ma cɔ wala tadɔ illa bi ilmi muso tɛ jigin fo a bɛ kɛ ni ala ka lon ye i k'a ye échographie yɛrɛ a bɛ dɔw fɔ c'est vrai mais a b'a fɔla ni den kalo 4 kɔfɛ mais kɔnɔ daminɛ échographie yɛrɛ tɛ se k'a lɔn cɛ lo wa muso lo wa i peut pas connaître parce que a kɛra comme maniyu a tɛ se k'a lɔn mais échographie bɛ nafa kɛ waati jumɛn kalo 4 kɔfɛ wala ni fiyɛla den na a ka sexe bɛ bange a ɲɛfɔ yɔrɔ a ye yafa ma ni cɛya lo o bɛ ye ni musoya lo o bɛ ye o bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn masculin ou féminin mais kɔnɔ daminɛ semaine 2 semaine 3 a bɛ se k'a lɔn wa a tɛ se k'a lɔn naam mais ala b'a bɛɛ lɔn وضل عنهم ما كانوا a ko jɔw tunun'o ma o tun kɛra يدعون من قبل o tun kɛra o bɛ jɔ minnu wolola fɔlɔ la jɔ ninnu tunun'o ma وظنوا ما لهم من محيص o yɛrɛ y'a dɛngɛniya ko kisi t'olu ma sisan kisi t'u bolo لا يسأم الإنسان ala taala ko adamaden tɛ sɛgɛ dɛ من دعاء الخير weleli hɛrɛ weleli a tɛ lɔgɔbɔ adamaden na وإن مسه الشر ni juguman ye adamaden sɔrɔ فيئوس قنوط i b'a ye a bɛ jigi tigɛ a bɛ ban ala ma adamaden bɛ ten ni tɔɔrɔ b'a kan a bɛ hɛrɛ wele ala ni diyan ala ni diyan maintenant ni tɔɔrɔ nana ma a bɛ jigi tigɛ ala la mɔgɔ ma kan ka jigi tigɛ ala la il faut jamais être désespéré to ala ko toujours ala bɛ se ka ko bɛɛ kɛ naam ولئن أذقناه رحمة منا ala taala ko n'i ye nɛɛma di hinɛ nɛɛma n'i y'a di adamaden ma ka bɔ ni ala yɔrɔ من بعد ضراء tɔɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ مسته tɔɔrɔ min ye adamaden sɔrɔ ليقولن adamaden bɛ kanto هذا لي nin ye hɛrɛ ye ne ta ye وما أظن الساعة ne yɛrɛ t'a miiri ko dunuya wuli dɛ قائمة n t'a miiri ko dunuya bɛna lɔ tuguni ولئن رجعت إلى ربي adamaden b'i kanto hali ni ne yɛrɛ segila n tigi yɔrɔ إن لي عنده للحسنى alihusna alijanna ala alijinɛ ye ne ta ye ni alijinɛ bɛ ne fɛ ala taala fɛ naam فلننبئن الذين كفروا ala ko walahi n bɛna kafiru kibariya dɛ بما عملوا baara la o ye baara min kɛ ولنذيقنهم من عذاب غليظ minnu lanɛnɛ ka bɔ jangata guliman na وإذا أنعمنا على الإنسان ni ne ala ye nɛɛma kɛ adamaden ye أعرض adamaden b'i kɔ don ونأى بجانبه a b'a yɛrɛ bonya
وإذا مسه الشر ni tɔɔrɔ ye adamaden sɔrɔ فذو دعاء عريض a bɛ diya ni duwawu caman ye n'a bɛ tɔɔrɔ la a bɛ duwawu caya mɛ n'a ka hɛrɛ sɔrɔ caman bɛ ɲina ala kɔ قل Muhammad a fɔ أرأيتم a ye n kibariya إن كان من عند الله n'a y'a sɔrɔ kuranna kɛla ka bɔ ala le yɔrɔ ثم كفرتم به o kɔfɛ aw kafiriyara kuranna ma من أضل ممن هو في شق a ko mɔgɔ jumɛn le filila fo mɔgɔ min bɛ sɔsɔli kɔnɔ من هو في شقاق بعيد mɔgɔ min filila dɛ o le ye maa min ye sɔsɔli kɔnɔ sɔsɔli min n'a ka jan سنريهم آياتنا Allahu taala ko n bɛna n ka kabanako yira adamadenw في الآفاق sanfɛ yɔrɔw la dɛ وفي أنفسهم n bɛna tila ka kabanako yira o yɛrɛbakun na حتى يتبين لهم fo a bɛ taa bange adamadenw ye أنه الحق ko kuranna de ye can ye dɛ أولم يخف بربك yala wasa ma kɛ i tigi ma wa Muhammad أنه ko ala dɛ شهيد ala ye seeribaga ye على كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen la ألا إنهم في مرية i k'a dɔn kafiru bɛ siga kɔnɔ dɛ من لقاء ربهم ka bɔ o tigi ka kunbɛli ma ألا إنه i k'a dɔn ala dɛ محيط ala ye lamini kɛ بكل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen la ala ka lɔnni a ka fɛn bɛɛ lamini donc ala ko sanurihim ayatuna fil afaq n bɛna n ka kabanako yira adamadenw la sanfɛ n'i ye sankolo filɛ sankolo yɛrɛ ye kabako lolo ye kabako kalo ye kabako tile ye kabako o kɔfɛ a ko wa fi anfusihim n bɛna kabanako yira la o yɛrɛ kun na anw yɛrɛ dancogoya bila kabako lo adamaden filɛ nin ye i kunkolo filɛ nin ye ni k'i kun li si bɛ bɔ mɛ n'i ye kunkolo fara ni lamu ye i tɛ si ye kabakoba muso si filɛ nin ye a si daga a si filɛ nin ye nɔnɔ b'a kɔnɔ sinji mɛ joli fana bɛ yen joli in tɛ ɲagami nɔnɔ in na sinji in na nin bɛɛ ye kabako a dɔ ye mun ye n'i ye nɔnɔ min nɔnɔ kulɛri gbɛra ka tila ka kafe min i ma nɔnɔ bila finman o passe c'est noir ka tila ka fanta min ça c'est orange couleur différent mais ni taara ko i ka ɲɛgɛnni kɛ a bɛ bɔ couleur kelen a tɛna bɔ orange a tɛna bɔ noir a tɛna bɔ blanc a bɛ taa fitiri kɔnɔ a bɛ bɔ kelen Allahu akbar ala ye nɛɛma ye n'i ka dumuni kɛ dumuni nin ala bɛ taa bura ye i kɔnɔ dɔw bɛ kɛ joli ye ale de bɛ fari alimenter dɔw a déchet nafa tɛ min na nin o de bɛ kɛ déchet ye dakomata kabini mais min ka ɲi nin ale bɛ kɛ joli ye fari la a b'i fari laɲɛ ka d'i ma nin bɛɛ ye kabako fi anfusikum anw yɛrɛ dancogo la kabako bɛ yen ala y'an dɛmɛ naam Suratu Shura. suratu shura ɲɔgɔn ye ka to ka sara ɲɔgɔn na ale de shura concertation ni ko dɔ bɛ yen a bɛ sigi ka kuma kana décision tɛ kelen hali n'i ye ɲɛmɔgɔ ye walima i ye alimami ye ele tɛ kuma kɔfɛ mɔgɔw fɛ ele ye masakɛ ye ele tɛ mɔgɔ ka laɲini ɲini mɔgɔ ka miiriya ɲini a man ɲi shura o de ye shura wa amruhum shura bainahum ka to ka ɲɔgɔn concerter a ka ɲi. Naam. Bismillahi. An bɛ sura in daminɛ ni Alahu Taala ka tɔgɔ barikama ye. Ar-Rahman. Diɲɛ nɛɛma labɔli masa o ye Ala ye. Ar-Rahim. Lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛli masa o ye Ala ye. Hamim. Allahu a'lamu bi muradi. Hamim kɔrɔ a ma segin Ala ma. Ayin sin qaf. Ayin sin qaf nin bɛɛ ye harifu de ye. Allahu a'lamu bi muradi. Ala ɲini bɛ Ala ma. Kadhalika. A bɛ nin cogo la dɛ. Yuhi ilayka. Wahi bɛ cilen Muhamadu ma. Wa ila alladhina min qablika. Wahi fana bɛ ci maa o ma maa minnu kɔnɔyalen ɲɛ. Allahu. Ala ni dɛ. Al-Azizu. Ala le ye masa giriman ye. Al-Hakim. Kolon masa a bɛ fɛn bɛɛ bila pilasi la o de ye hakimu ye.
ما في السماوات فمن بسانغولو لا ده وما في الأرض علي فمن بدوماكولو لا له على طالو بابي وهو العلي على لو مساكورتاني العظيم على لو مساباي تكاد السماوات سانغولو سنيانا ده يتفطرن وبتشيشيلا من فوقهن وسانفيرو لا والملائكة ملكه فنا يسبحون بحمد ربهم وبي على سانيا كنيامي ناكا تنوي سبحان الله وبحمده سانيا باكونو تنو باكونو ويستغفرون لمن في الأرض ملكه بي يفدلي دوماكولو مغوي ألا يكادو إن الله الله تعالى هو الغفور على لو يدرمو يفبغي الرحيم على لو يهدبغي والذين اتخذوا من دونه أولياء مامل يفن وراهم كاكتبوي من تلاوي علي الله على ده حفيظ عليهم على يقول سبعي ولو مغوكا وما أنت عليهم بوكيل إلى محمد مكة أقول سبعي وكذلك أوحينا إليك أبين انتولا أي وحي إلى محمد ما قرآن لا عربيا عرب كانوا لتنذر أم القرى ولا سائكنا الدوب بغبغنا يمي مكة ومن حولها أن الدوم من مكة كرده ولو الدنيا بي وتنذر يوم الجمع إكنا بغبغنك لجن دونا لا ريب فيه لجن لو ميسرات من أولي كياماي فريق في الجنة ولونا فرغو تداني جماكرو دوبنا دو ألمني كونو وفريق في السعير جماكرو دوبنا دو تسمكم ولو شاء الله ناتي على جاسا لجعلهم أمة واحدة على تمنا موبك مندون كلوي بمعنى دينا كلم موي ولكن يدخل من يشاء ما على لو مغلا دو مغمن كداي في رحمته أكاهن سوكونو الجنة والظالمون يركون تو يبغاو ما لهم من ولي كوتيكي تو لو بولو ده ولا نصير دم بغا تو لو بولو ناتي على ناتو جالا على تمسر ام بكدا ام بيبكي مؤمنوي ها منام بكلا مؤمنوي تسماني وبنا تو يغبانزاو ايسو فلالو داو فريق في الجنة وفريق في السعير أمي على ديني كانك الموي على مكان نعم أم اتخذوا من دونه أولياء يلا أولي كتب ولا من غير الله من تي على فالله على ده هو الولي على ده كتب على ده مباي وهو يحيي الموتى على فنا لو بسوا نيانا ما يده وهو على فنا قدير سبغالو ده على كل شيء فم بلا ديني لا على تدسه وما اختلفتم فيه من شيء على تعالى كنا يون سوسو فيمينا فحكمه إلى الله وفين كتب على لما ذلكم الله أولي على تعالى ربي نتجدو عليه توكلت نكان يرسم على لما وإليه أنيب نيري بسري على تعالى ما دونا كان يون سوسو فيمينا آيا كتي تري كتا على ما آيا سكو كتا على ما أوي قرآن عليه aya so kata kirama Muhammad sallam o ya hadisa o فاطر السماوات والأرض على ليس ولو لا دمبغاي عليكم ما كل ولو لا جعل لكم من أنفسكم أزواجا على يفرمسو دا كبو أو يرو لا كداوم ومن الأنعام أزواجا كذلك مسو فانا دا كبو باغاونا يذرأكم فيه على كذلك مكوسو كاو تشايا ولا سا كاو تشايا دوما كلولا ليس كمثله شيء على ما كيكون فوي نونا ده وهو السميع على لو مني باغاي البصير باغا على كا مسو دا ولا سا ني تشايا او سبابولا ni che gbanga lo be duma ko la tena jaade kono muso le kono taw che fana be faraka c'est vrai mais kono ni yere supporter muso lo bata baga on fleni a muso ma obe adama de on bana muso ma obe ala ka diga wala sa anyi chaya
Ayo wolo caya dumakolo la. Yazra'ukum fi. Kan caya dumakolo la. Naam. مقاليد السماوات Sangolo wolo la ka here bo. والأرض Ani dumakolo ka here bo. له Ala talo de. يبسط الرزق لمن يشاء Ala be harzige fense maye mami kadai. ويقدر Abe dota fana kuro fana ka doya. إنه Ika do ala di de. عليم Doni baga balo. بكل شيء Fembe la dinila. Abe dota harzige chaya. Abe dota doya. Ala be nike. شرع لكم من الدين Ala idina sharia di aw bo awye. ما وصى به نوحا Sharia mi na ala sarala nabila nuhai nai. والذي أوحينا إليك Ani sharia mi ni ya wahi chile Muhammadu ma. وما وصينا به إبراهيم Ani sharia mi ta kasara nabila Ibrahim ala. Ani وموسى nabila Musa. وعيسى Ani Isa. أن أقيموا الدين Nka fo nyana ko beye dina ni jode. ولا تتفرقوا O فيه kana fara dina ni kono. كبر على المشركين Aboyana flanga fo ma de. ما تدعوهم إليه Ele Muhammad bo wulila ka taa fɛn min ma ala kilimati yake. الله Ala de. يجتبي إليه من يشاء Ala de bɛ sugandili kɛ a yɛrɛ ma min ka d'a ye. ويهدي إليه من ينيب A bɛ tila ka kandali kɛ ka n'a yɛrɛ ma mɔgɔ min bɛ segin ala ma. وما تفرقوا A ko ma fara dɛ. إلا من بعد ما جاءهم العلم Ko lɔnni kɛ min kɔfɛ ka n'aw ma o fara n'aw kɔfɛ. بغيا بينهم Hasidiya o ni ɲɔgɔn kɛ. ولولا كلمة سبقت من ربك Ala ko ni kumakan tun ma kɔn ka bɔ ele Muhammad tigi yɔrɔ. إلى أجل مسمى Ka taa se waati ma waati min lɔnni bɛ. لقضي بينهم Ala tun bɛna kiti tigɛ o ni ɲɔgɔn kɛ kɔrɔ. وإن الذين أورثوا الكتاب I k'a dɔn maa minnu ni o ye kitabu tiɲɛ ta sa. من بعدهم Ninnu kɔfɛ. لفي شك منه مريب Olu bɛ siga kɔnɔ kitabu na. Donc ala kɛra mandu ta'khirul azab a ɲɛna anw ma ko a bɛna jakata yakaru n'o tun tɛ i ka kojugu kɛ kɔrɔ i bɛ minɛ mais ala kɛra ta'khirul azab ala hadhihi al-umma ila yawm al-qiyamah a ɲɛna anw ma ni ka kojugu kɛ ala bɛ tan d'i ma i bɛ se ka tubi n'o tun tɛ ni ka kojugu kɛ i bɛ minɛ en même temps a ma ɲi dɛ an tɛ se ka kisi ala k'a dɛmɛ. Naam. فلذلك فادعوا Ala ta'ala ko ni kosɔn Muhammad i ka weleli kɛ. واستقم I ka tila ka tile Muhammad كما أمرت i n'a fɔ i yamaruyala cogo min. ولا تتبع أهواءهم I kana tugu kafiriw ni dungo kɔ dɛ. وقل I k'a fɔ آمنت ne Muhammad limaniyala. بما أنزل الله Ala ye fɛn min jigi من كتاب ka bɔ kitabu la dɛ. وأمرت Ne yamaruyala fana لأعدل ko بينكم n ye tile aw ni ɲɔgɔn cɛ. الله Ala ربنا Ala le anw tigi ye وربكم ani aw yɛrɛ tigi dɛ. لنا An أعمالنا ka baara bɛ anw ye. ولكم أعمالكم Aw fana ka baara bɛ aw ye dɛ. لا حجة بيننا وبينكم Dalili tɛ anw ni aw cɛ dɛ. الله Ala يجمع بيننا Ala bɛna anw kafo kiyama. وإليه المصير Sɛkɔ yɔrɔ bɛ Ala Taala ma dɛ. Naam. والذين يحاجون في الله Mɔgɔ minnu bɛ sɔsɔli kɛ Ala ko la. من بعد ما Fɛn tɛmɛnen kɔ. استجيب له Ayiwa jaabi min kɛra jaabi tɛmɛnen kɔfɛ. حجتهم Olu ma Yahudiya n'u ka dalilu. داحضة عند U ربهم ka dalili tiɲɛna o tigi fɛ. وعليهم غضب Dimi fana b'o kan dɛ. ولهم عذاب Jangata fana b'o ye. شديد Jangata gbɛlɛ olu ye Yahudiyaw ye. O sɔnna kɔfɛ o nana ban. Al-maghdub alayhi. Ala dimina olu kɔrɔ. Dɔnni sɔrɔla u bolo ma sɔn ka baara kɛ n'a ye. الله الذي Ala lo ye masa ye. أنزل الكتاب بالحق Ala ka kitabu jigin ni tiɲɛ ye dɛ. والميزان Ani sumali fɛ ani mizani. وما يدريك لعل الساعة قريب
mulo be yirani kelela adola dunya wuli ka surude يستعجل بها mo be korotala o be korotola dunya wuli ma الذين لا يؤمنون بها mo mun telli mana dunya wuli o be korotola dunya wuli ma والذين آمنوا nga mamunu liman yalasa مشفقون منها olu be sarana dunya wuli nye ويعلمون olu ba don أنها الحق ko dunya wuli e chaye ألا ika don إن الذين يمارون في الساعة mamunu be siga la dunya wuli la لفي ضلال olu be fili kono بعيد fili minna ka jange الله ala o taala لطيف ala ye makari masa ye hine masa aka don ye يرزق من يشاء ala be mo hanide mo min kadaye وهو القوي ala do fanga masa ye العزيز ala do masa bulima masa من كان يريد ثواب الآخرة ni mo min kela ibillah raka baraji nyinina نزد له في الحرث aywa amina allah raka baraji jigila ومن كان يريد ثواب الدنيا ni mo be dunya ka herelo nyinina ka nyumaya نؤته منها afala be la dunya dama ke وما له في الآخرة me ataye lahara dona من نصيب ni yorola ni ko dunya dona me dunya dima me lahara isintara ha min kafsa ya fla be nyini rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah hasanatan wa qina adhabannar ulukan ala dunya dima bi rasulullah nai kasiga ala batu kadla ka lahara dima ule chikai ala ko kanyi naam أم لهم شركاء ala be nyini la yala tigibo lu buluwa شرعوا لهم من الدين olu tigi nunu ka sharia bɔ ka do olu ma ما لم يأذن به الله sharia min ni ala ma jɛn n'a ye ala ma sira di ولولا كلمة الفصل ni fanafasiya kuma tun tɛ لقضي بينهم ala tun bɛna kiti tigɛ nunu ɲɔgɔn kɛ وإن الظالمين i k'a dɔn yɛrɛkun tɔɲɔbagaw عذاب jangata dɛ أليم jangata dimini لهم a b'olu ye dɛ ترى الظالمين i ɲɛ bɛ tɔɲɔlikɛlaw la مشفقين o siranin bɛ مما كسبوا o ye baara min kɛ o siranin b'a ɲɛ وهو واقع بهم mɛ baara ni kɔlɔlɔ jangata bɛna jigin u kan والذين آمنوا nka maa minnu limaniyala وعملوا الصالحات ka tila ka baara ɲumanw kɛ في روضات olu الجنات bɛ alijinɛ nankɔw kɔnɔ ما يشاءون عند ربهم o bɛ fɛn min fɛ o tigi yɔrɔ لهم a b'o ye ذلك a ko nin dɛ هو الفضل nin ye fisamantiya ye الكبير fisamantiya balo bɛ nin ye dɛ ذلك الذي nin de ye hɛrɛ ye يبشر الله عباده hɛrɛ min ala b'a ka jɔn nisɔndiya n'a ye الذين آمنوا jɔn jumɛn o jɔn minnu limaniyala kɛ وعملوا الصالحات ani minnu ye baara ɲumanw fana kɛ قل لا أسألكم عليه أجرا Mohamed a fɔ ɲɛna ne tɛ sara ɲini a fɛ n ka laseli la n ka wajulu la dɛ إلا المودة في القربى fo n'a kɛla balimaya ka kanu ye parce que aw ye n ka balimaw ye o kosɔn o kanu n b'a fɛ a ye kisi o nɔ n tɛ sara ɲini a fɛ dɛ ومن يقترف حسنة ala ko ni maa min ye ɲuman kɛ نزد له فيها حسنا ayiwa an bɛ ɲuman jidi a tigilama ye kɛ إن الله i k'a dɔn ala غفور yafa masalu شكور barikada masalu أم يقولون yala kafuru b'a fɔ la de افترى ko a ye tigɛli kɛ على الله كذبا a ye nkalon dɔ tigɛ ka da ala kan ala kɛra فإن يشاء الله n'a ye ala yɛrɛ diya يختم على قلبك ala yɛrɛ bɛ se ka ne Mohamed dusukun datugu kɛ ويمحو الله الباطل ala bɛ se ka nkalon jɔsi ka bɔ yen ويحق الحق بكلماته ka tiɲɛ yɛrɛ kɛ tiɲɛ ye n'a ka kumakan ye إنه i k'a dɔn ala عليم dɔnnibaga balo بذات الصدور fɛn bɛ dusukun na وهو الذي ala lo ye masa ye يقبل التوبة عن عباده ale lo ye tubi minɛ ka bɔ a ka jɔnw ma ويعفو عن السيئات a bɛ koto kɛ kojuguw la ويعلم ما تفعلون a fana bɛ fɛn dɔn a bɛ baara min kɛ la dɛ
ويستجيب الذين آمنوا أيوة كل من يبغى بجابينك عليه وعملوا الصالحات علي براني ما كلا ولو على جابيده ويزيدهم من فضله على بو جيني كبا كافي سمانتيالا والكافرون أكو كافرو ده عذاب جانتا شديد جانتا بله لهم أبي كافروي ولو بسط الله الرزق لعباده على كنا ni ala tun ye harizige yiriwa ka lawasa ka jɔnw ye لبغوا في الأرض o tun bɛna damatɛmɛ kɛ dugumakolo la dɛ ولكن nka ala dɛ ينزل بقدر ما يشاء a bɛ harizige di ni damayira ye min ka d'a ye إنه i k'a dɔn ala بعباده a n'a ka jɔnw خبير dogolen masa lo بصير yelibaga lo n'ala tun ka harizige jigi sans limite ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ o نعم harizige na a b'a jigi damayira dɔ la olu bɛ se ka ɲɛnamaya ɲɛ an bolo mɛ n'a tun y'a jigi dɔrɔn wari bɔnnen bɛ yɔrɔ bɛɛ limite t'a la ɲɛnamaya tiɲɛna وهو wari kɔni ye papiye lo ye نعم nasaraw bɛ se k'a tigɛ caman kɛ ka wari tigɛ ka papiye kɛ caman a bɛ yɔrɔ bɛɛ est-ce que duniya bɛ ɲɛ wa limite b'a la damayira b'a la kadar damayira min bɛ se ka ɲɛnamaya ɲɛ an bolo ala k'o kɛ ten na وهو الذي ala lo ye masa ye ينزل الغيث من بعد ما ale le bɛ sanji jigi o kɛnin kɔfɛ قنطوا ko jigi tigɛ sanji la وينشر رحمته ala le b'a ka hinɛ jɛnsɛn sanji وهو الولي ala le ye kotigi ye dɛ الحميد ale le ye dɛmɛbaga ye ale le ye tanu masa ye ومن آياته ka bɔ ala ka kabanakow la خلق السماوات sankolo wolonwula danni والأرض ani dugumakolo danni وما بث فيهما a n'a ye fɛn min yɛrɛkɛ o fila nin kɔnɔ من دابة ka bɔ dabaw la وهو على جمعهم ala ni ka ninnu la ka fo kiyama إذا يشاء قدير n'a diyara ye a se b'a ye kɛ a ma nɔgɔ ala ma وما أصابكم من مصيبة ala ko ni fɛn min ye aw sɔrɔ ka bɔ masiba la فبما كسبت أيديكم aw bolo baara ka min kɛ o sababu lo ويعفو عن كثير ala bɛ koto kɛ caman na dɛ وما أنتم بمعجزين في الأرض aw ma kɛ ko a bɛ ala dɛsɛ dugumakolo la ko a bɛ tila ala la dɛ وما لكم من دون الله من ولي kotigi tɛ aw la ni ala tɛ dɛ ولا نصير dɛmɛbaga tɛ aw la fana ni ala tala tɛ ومن آياته الجوار ka bɔ ala ka kabanako la kulu في البحر min bɛ baji kɔnɔ a كالأعلام bɛ kɔmi kulubabaw إن يشاء يسكن الريح n'a diyara ala ye a bɛ fɔɲɔ de minɛ kɛ فيظللن رواقد على ظهره kulu nin bɛ lɔ dɔrɔn dugumakolo mana baji sanfɛ a tɛ tagama parce que fɔɲɔ nin tun bɛ tagama n'a ye إن في ذلك a bɛ nin baara nin kɔnɔ dɛ لآيات kabanako b'a kɔnɔ لكل صبار شكور sabarikɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ani barikadabaga أو يوبقهن بما كسبوا n'a diyara ala ye fana ala b'o halaki o ka kɛwale kɔsɔn kulu nin na ويعفو عن كثير ala bɛ yafa a bɛ koto kɛ caman ma ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ala bɛ maaw fana dɔn maa minnu bɛ sɔsɔli kɛ ni ala ka ayaw la ala b'o dɔn dɛ ما لهم من محيص olu tɛ se ka kisi ka bɔ ala ma فما أوتيتم من شيء ala taala ka fɛn o fɛn di aw ma فمتاع الحياة الدنيا duniya ɲɛnamaya dagamu minɛn lo dɛ وما عند الله خير fɛn min bɛ ala yɔrɔ o de ye fɛn hɛrɛma ye وأبقى ale de bɛ to badabada للذين آمنوا a bɛ to maaw ye maa minnu limaniyala وعلى ربهم يتوكلون olu b'o yɛrɛ sɛmɛ o tigi ma ala ka fɛn o fɛn d'i ma duniya kɔnɔ dagamu lo i bɛna taa ka to yen a mobiliw a luw a appareils a fanibabaw mata c'est point temps i bɛna dagamu lo kɛ n'a ye don dɔ la i bɛ taa ka fɛn to yen i tɛ taa n'a ye
mais ala ka min mara ye kiyama badalu abqa ale be to yi ala ko dama naam walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi ala ko mamun bo yoro ma janjuru baba uma wal fawahisha ani cheni ko wa idha ma ghadibu yaghfiru no bana dimina o be yafa ha ole mo nyuma na dimina no ka yafa nyina ka be yafa jogo nyuma le be jurumu baba o kacha a folo yi ashirku billah les péchés capitaux jurumu munu na be mo ci al mubiqat abe mo halaki abilbili oli ashirku fi ibadatillah ka dofara alaka ala batula jurumu balu de abika dunya ce abika lahara ce ko ala ka ka to al mubiqat bi mana al muhlikat abe mo halaki ala kan kisoma amen awolo wala be hadisa do kono comme l'air sila ametana na walladhina istajabu li rabbihim ala ko mamun ye jabili ke otigi wa aqamus salat o ye ala jabi ka bila ka selijo wa amruhum shura bainahum surat to dalani yoroni wa amruhum oluka ko shura bainahum nyogon yenu ni yoke biko do nana o be sika nyogon yeke ila lo ala kra sallam akanike tumana mina ala kra tumbe islamaw nyamo ale tu nyamo ale nana fatu minge abubakar ka nyamo yata abubakar bina fatu la minge aka shura loke tadi aka mogodo deji ko nyogon yi ka nyamo bo ahlu shura olu ka nyogon yi ke bebe na umar ma ilay bebe na umar kala nyamo Abubakar ali fatula minke ali fatula nyamgo yala mena taraka amru shura akavo sahaba nyina mamo dezide ako sahaba ma ay nyogo yeke ka nyamgo bo kasi Abubakar ala kralo kale dezi kato nyana ma yala ka Abubakar bla mission chamana seli abe seli diriger ko chamana abayira tumana bela tube manke abmankene saya banala ako murwa Abubakar fali yusalli bina ay ka fa Abubakar yana ay sinu mo ishara ababe ka yira dike sahaba wala ni ne telo mina aka nyamo fle mais tumana mina Abubakar bana ale ka muge ale ma yeshi mo ma de tarakal umru shura baina sahaba aga mo damana ondre mo woro ko lu ta nyo yi ke ka nyamo bo ulu ka nyamo bo bebe na Umar bin Khattab ale ke la nyamo yi ale nana faga o ka ale faga min kɛ o ka jɔn voti Usman fana fagala min kɛ jɔn ka place ta Ali ibn Abi Talib Ali fana fagala jɔn ka place ta Muawiya ibn Abi Sufyan a kɛla ten fo fitna nana kɛlɛ nana wuli Ali yɛrɛ ni Muawiya kɛ kɛlɛ nana kisa ka ja Aisha ni Ali kɛ kɛlɛ nana kɛlɛ kɛla Hassan ni Hussein ni Muawiya kadi Yazid kele na wuli o kisa kaja famia ko nyima ko dama ala do sura kan ni ye nyamgo yi kana to ka decision de kele même imam de mosquée tati imam ele be decision de kele amay ni ko don na do mo lasi ya biro kela ko don na ba kele gomna va market barka bolu law mais ele nyamo do ele be decision ga anyana olo amanyo olo amaide wa amruhum shura bainahum salama ka ko nyogon yebi be nyogon ye ka dakelu surala naam wa mimma razaqnahum yunfiqun o de da nyogon ye ma de wa mimma razaqnahum ala ko sofe mina yunfiqun babo kaji o be soni ke o ka soro ha naam asila ala o patna nya ko do ada karwan ta wa mimma razaqnahum yunfiqun utwana ubransi bukakasi walladhina idha asabahum والذين إذا أصابهم البغي ako mogo munu ni damatemo ko soro de
هم ينتصرون أيوة وبيت دمني وبين يوم دمك إذا ما تمت دوكلا وبين يوم دم الله كأولي كبوي وجزاء سيئة على كو جوما كسرا سيئة مثلها جوما نونالو فمن عفا وأصلح من مؤمن يفعل كنيلك فأجره على الله وتلمو سرابي على مدى إنه إكادو على لا يحب الظالمين على تيركن تيبغوا كنفو ولمن انتصر أيوة ومن ظلمه ظالم فأخذ مؤمن كدمني كاكا حكيني ولمن انتصر بعد ظلمه لما من يدمني أتونيني كوفي كاكيني فأولئك ما عليهم من سبيل أوتلا ما نجرمو تولوما سبيل ما لا اسم إلى تونيونا يولي لا كبيكا حكي ركلامي جرمو تيمالي c'est ton droit سبيل ما لا اسم جرمو تيمالي حكي نيني لا موغي لي تونيوغي غا نافلو تين إلى ولي لا كونوا إبا نيني tu réclames ton argent auto tonyoli auto jurumu ika hakel naam إنما السبيل ikado jurumu sa على الذين يظلمون الناس jurumu be mo lo ka mo mo tonyo ويبغون في الأرض obe plaga nyinni ka obe damateme ga duma kolola بغير الحق na makani chaye jurumu be luka أولئك o ti la manu de عذاب jangata أليم jangata dimini لهم abo luluma ولمن صبر nimma min sabarla وغفر katla ka yafa إن ذلك ikado ninke wali ni de لمن azmi أزم الأمور ni yeku babai mo ki tonyo iya fala ka sabari ika kubakede ومن يضلل الله nala imamin fili فما له من ولي kotigite tu la mo la deme baka tala de من بعده ala temenu kofe وترى الظالمين inyebe tonyo kelaula لما رأوا العذاب tumana mina no ye jangata ye يقولون obi kando alama هل إلى مرد من سبيل الحياة الدنيا يلا على مثل سراس لو كتا الدنيا وتراهم إن يبي كافرون لا يعرضون عليها أكو لانكن ما يتسمى يقرأ خاشعين من الظل وبسرنا نيرمجي ni doya mai ينظرون من طرف خفي obe tasman yakoro obe flelike no kerefe nyawi tafaka flenyana ma وقال الذين آمنوا liman yabagau ki kanto sisa إن الخاسرين ki ka do bono bagau de الذين خسروا أنفسهم olle mawi mamu ko yere kun bono وأهليهم يوم القيامة anu ka dimaya kiyama duna ألا ika don إن الظالمين yere kun don bagau de في عذاب مقيم olu be jangata kono jangata min tetige da ibit bi be kudai وما كان لهم من أولياء deme baga make olu fede ينصرونهم من دون الله mun be se ko olu deme kabo ala bulu ومن يضلل الله nala imamin fili فما له من سبيل srate otilamai استجيبوا لربكم ala ko aye jabi ayatiri jabi de من قبل kakon أن يأتي يوم londo mana de لا مرد له من الله sekoli to lumina kabo alama ما لكم من ملجأ seme yorote aw bolo olona de olon يومئذ togola وما لكم من نكير bali fana te mote mi mina aw bali jangatan ma de فإن أعرضوا no yo kodu sa فما أرسلناك عليهم حفيظا ne ala mi le muhammad ki kolosi bagayo ka ile to ko ka kolosi bagayo إن عليك mi mi le muhammad ma إلا البلاء ole laseli وإنا إذا أذقنا الإنسان ala ko ni ne ka adama de lanen منا رحمة ni ye hene dama فرح بها ni ye nisonja dama be nisonja ni o herei وإن تصبهم سيئة ni juguma ye adama de soro بما قدمت أيديهم abolo ye bara min ke sababu la فإن الإنسان ibaye adama de كفور avec kafri fitima wali
lillahi abe alayi mulku samawati sangolo wulula mara ala tabude wal ardi dumakolo mara alayi yakhluqu ma yasha ala be dani min ka yɛrɛ diya yahabu liman yasha'u inatha abe mɔgɔ dɔw sɔn denmusow la wa yahabu liman yasha'u dhukur abe mɔgɔ dɔw sɔn dencɛw la aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha walama dɔw ka sɔnni a b'a kɛ cɛman ni musoman k'a bɛ ɲagami ka di wa yaj'alu man yasha'u aqima a bɛ dɔw fana kɛ kɔnɔw ye densɔrɔbaliw innahu i k'a dɔn ala alimun dɔnnibagaba lo qadirun se masa lo wa ma kana li basharin a ma kɛ farisogotigi ye an dɛ yukallimahu Allahu ala ka kumaɲɔgɔnya illa wahya ko n'a kɛla wahiyu ye dɛ aw min wara'i hijab walama hijabu kɔfɛ kogo kɔfɛ aw yursila rasula walama ala bɛ kiraden ci fayuhiya bi iznihi ma yasha a bɛ wahiyu ci ni ala ka jɛn ye min jala ye innahu i k'a dɔn ala aliyyun masa kɔrɔtani lo hakimun kolon masa lo wa kadhalika a bɛ nin cogo la awhayna ilayka ruhan ne ye wahiyu ci ile muhamadu ma min amrina ka bɔ n ka yamaruya la ma kunta tadri mal kitabu ile muhamadu tun t'a dɔn mun de ye kitabu ye dɛ walal imanu i yɛrɛ tun t'a dɔn mun de ye limaniya ye walakin nka ja'alnahu nuran ne lo ala lo y'a kɛ nɔrɔ ye nadi bihi man nasha ka kuranna kɛ nɔrɔ ye an bɛ kandali kɛ n'a ye mɔgɔ min jala anw ye min ka ibadina bɔ an ka jɔnw na wa innaka ile muhamadu dɛ latahdi walahi e bɛ kandali kɛ ila siratin ka taa sira mustaqim tilenni ma diinɛ sira ma siratillahi o fana lo ye ala ka sira ye alladhi masa min lahu ma fi samawati sangolo marafɛnw mara y'a ta ye wa ma fil ani ardi dumakolo fɛnw mara ye ala ta ye ala i toloma lɔ sa ila allahi tasirul umur ko bɛɛ lajɛlen a bɛ segin ala taala ma donc den filɛ nin ye ala ka sɔnni don an tɛmɛn'a la a bɛ mɔgɔ dɔw sɔn denmuso la nabila lut alayhi salatu wassalam tafsiru ka yira an na ko a ka denw bɛɛ ye musoman i ka ye ala ka sɔnni don même an ka waati na dɔ bɛ yen a ma cɛ den sɔrɔ a den bɛɛ ye musoman nabila ibrahim alayhi salatu wassalam tafsiru ko a ma ale ka den bɛɛ ye cɛ a ma muso den sɔrɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha a ka ɲagami ka di ale ma a n'an tɔw musomanw b'a la cɛ b'a la wa yaj'alu man yasha'u aqima ala ka baara filɛ